जिला बीजेपी सभापति कुंज बिहारी दास अध्यक्षतार स्थानीय सर्किट हाउस ठारे एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होता। से श्री दास विगत दिन में बीजेडी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप माझी सांबादिक सम्मेलन माध्यम विवृत्ति उपरे निजर टिप्पणी प्रदान कर बीजेपी को किभली अपमानित करने तथा एक वर्षर सरकार को काठगड़ा छिड़ा करने को प्रयास कर निज 24 वर्षर शासन में कर दुर्नीति को घंट गोड़ाइबार प्रयास करुछि। बीजेडी सरकार और शासन समय रे होइतिबा महाघोटाला रे निज दलीय ठिकादार नेता माने ही संपृक्त रहितबा बेले भूल तथ्य प्रदान करी निजको स्वच्छ प्रमाणित करने को चेष्टा करछंती। गोटे पटे दलर वरिष्ठ नेतृवृंद तथा प्रदीप माझी जिला बीजेडी सभापति मनोहर रंधारी दुर्नीति होइतिबा कहउतिबा बेलकू अन्यपटे ब्लॉक अध्यक्षा और उपाध्यक्षों समेत सरपंच समिति सभ्या कौनसी दुर्नीति किंबा मिथ्या बिल होई नथिबा लिखित आकार रे जिलापाल को दस्तखत करि दैछंती। दल मध्यरी समन्वय बुझामणार अभाव रही एवं निज दल प्रति विश्वास हरैथिबा सम्मेलन रे कुआ जायछि। वार्ता देबाकू हमर साधारण संपादक श्रीयुक्त अच्युतानंद विषय महोदय जिला सांबादिक सम्मेलन रे पूर्वतन जिला सभापति माननीय जगदीश भाई मागिलु सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को से माने कहले आमे 21टा जगह रे 30टा पोखरी खोलिचु से माने को जो 21टा पोखरी जगह रे मात्र 3-4टा पोखरी करी 57 लाख टंका को कि सरकारी ऑफिसर मान को बदनाम करिबा सरकार को बदनाम करिबा मिथ्या फॉल्स बिल हिट बिल करिबा देखो केते दूर ठीक आपण मान देखो युवा मोर्चा राज्य कार्यकारिणी सदस्य मानस रंजन दास आमर नंदाहांडी ब्लॉक रो नंदाहांडी मंडल सभापति श्री लक्ष्मण नायक आज ये सांबादिक सम्मेलन रे उपस्थित थिबा समस्त गणमान्य ब्लॉक स्पेसिफिक से माने नंदाहांडी ब्लॉक रे दुर्नीति हेती बोली कहथले आमे तार काउंटर करबा पूर्वरु कि आमे ताकु विरोध करबा पूर्वरु तांकर जे सरकार अछि सिटी नंदाहांडी ब्लॉक रे जे सरकार अछि तांकर सरकार अछि से माने 30टा पोखरी खोलिचंती एवं प्रति बेनिफिशियरी रो फोटो सहित पोखरी रो फोटो से सरकार को देइचंती प्रति बेनिफिशियरी सहित फोटो 30टा पोखरी रो 30टा बेनिफिशियरी ठिया हिचंती एवं 30टा तक पोखरी रो आपण मान देखि परिबे से माने सरकार को देइचंती जे आमे कोनोसी दुर्नीति करि नाहु जोटा विजु जनता दल कहिचंती जे दुर्नीति करिचंती फॉल्स बिल करि सत अछि कि मिछ कथा कहूची आपण मान आमट अधिक जानिचंती काई कि ना आपण मान को द्वारा हम जानिलु जे तांकर चेयरमैन वाइस चेयरमैन जाईकरी कलेक्टर पाखरे वर्तमान 1 वर्ष त हम सरकार जदि हम भागीदार छु ता अगर 2 वर्ष त समान भागीदार थे सरकार जीवर 1 वर्ष पर्यंत कोन करथले सरकार जीवर 1 वर्ष परे तांको नंदाहांडी जिल्ला रो दुर्नीति मने पड़िला सरकार जीवर 1 सम्मेलन में मूर्तिका विभाग और उद्यान विभाग द्वारा होइतिबा कार्यर फोटो और हिताधिकारी नाम देखाई यार प्रमाण देखाइथिले। यापरे युवा मोर्चा राज्य कार्यकारिणी सदस्य कान्हू दास बीजेडी करुथिबा मिथ्या प्रलाप तांको समयर बोली प्रमाणित हेले निज पदवीरु इस्तीफा प्रदान करिबे कि बोली प्रश्न करछंती। तथापि दल पक्षरु बीजेडी देइथिबा विवृत्ति उपरे जिला बीजेपी पुंखानुपुंख भावे तदंत करिबो बोली श्री दास कहछंती। तेबे बीजेडी देइथिबा निज विवृत्ति को नेई जिला रे वर्तमान राजनैतिक चर्चार केन्द्र पलटिछि और अन्य माने एहाकू प्रदीप और श्री रंधारी बयान को निज गोड़े निजे कुराड़ी मारी होइथिबा कहछंती। चेयरमैन को दलर बिजु जनता दलर से माने कहउचंती केतबेले हिथिला बोली करे केतबेले हेउ नथला आमे किन जानबो बीजेडी अंतर कंदल पदार पड़ुंट बीजेडी अंतर कंदल अच्छी एवं से गोष्ठी गोष्ठी से व्यक्तिगत आक्रोश से अच्छी चेयरमैन वाइस चेयरमैन सहित जिला सभापति पड़ूना जिला सभापति सहित से नेतार पड़ूना से व्यक्तिगत गंडगोल को आज से सरकार उपर आणुंट किंतु से जानी रखा उचित जे 22, 23, 23, 24 रे बीजेपी सरकार नथिला सेतेबेले विजु जनता दलर सरकार थिला एवं विजु जनता दलर ही चेयरमैन वाइस चेयरमैन नंदाहांडी ब्लॉक रे अछंती जदि नंदाहांडी ब्लॉक चेयरमैन तला देते तो सेटा
ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଲା ଦେଇଥିଲେ, ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳିତ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର MJ ଏନର୍ଜି ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ହର୍ଟିକଲଚର ସଏଲ କନଜରଭେସନ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଉଥିବା ଏନର୍ଜି ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋଚକର ବିଷୟ ତାର 2 ଦିନ ପରେ ସେହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସହିତ 10 ଗୋଟି ସରପଞ୍ଚ 10 ଗୋଟି ସମିତି ମେମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରୋଚକର ବିଷୟ 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସମୟକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଟାଳଟୁଳି ମନ୍ତବ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନାହିଁ କେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଟ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ବସିକି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସମିତି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତଦନ୍ତର ସପକ୍ଷରେ ଅଛୁ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ करे ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡା ଦେବାରେ 1 ନମ୍ବର। କାରଣ ଆପଣମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ IAS ଅଫିସରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ IAS ହେଉ ପିଅନ ଚପରାସି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ବାଟରେ ଯିବା ବାଦେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ତ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେଇ ସରକାର ହାତରୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ତ ଆସିକି 1 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବର 2 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସରକାର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଶୋଇଥିଲେ? ସରକାର ଯିବାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ସମୟର 2 ବର୍ଷର ଆମ ସମୟରେ 1 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକପାଖିଆ ସରକାର ସମୟରେ ଯଦି ତଦନ୍ତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଲା ଯଦି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରି ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କି? ଏଇଟା ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛି ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଦୋଷୀ ଉପରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଏହା ଆମର ଦଳର ଦାବି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସରକାର ସେଇ ସରକାର ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଠିକାଦାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ପଇସାକୁ ନେଇକରି ବଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଉଣାଆଦି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପଦାକୁ ଆସିଛି। କାମ ସରକାର ନାଁରେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଠିକାଦାର ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଇସାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଅଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଜି ପଦାକୁ ବାହାରିଛି। ସେଥିରୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରେ ଫାଲସ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପରେ କଠୋର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ ହଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡିର ବିଗତ ଦିନରେ ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼ରୁ ଏପଟର ସେପଟର ଯୋଗାଡ଼ି କରି କୋର୍ଟରୁ ସେ ମୁକୁଳିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବ ସେଇ କେସରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି CBI ପାଖରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କରେଶ ଉପାସୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲିଭ୍ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ।